Hello! Happy New Year, everyone! This is our Dito staycation here in Isla, El Paraiso, El Paradise Best Resort sa Zambales. Ito guys, nagluto kami pansit guys, oh. Tingnan mo guys, oh. Oh, pansit, oh. Yan. Ako nagluto ng pansit guys, oh. Tapos si Mama Juan at si Menudo. Thank you Lord God, oh. God the Father, God the Son, the Holy Spirit, oh. Ito mo yung pansit ko, oh. Favorite. Ito naman kay Mama, oh. Menudo. Wow. Ito, mayroon silang ano. Ano yan? Lichiplan? Oh, yan. Si Kuya Niel doon. Hi kayo, everyone. Happy New Year. Pasalamat tayo. Salamat guys. Oh, hello kayo. Ito si Ate Juby. Hello kayo. Sabihin niyo, thank you Lord God the Father, God the Son and the Holy Spirit, 'di ba? Sa blessings. 'Di ba? Yan, galing sila guys sa bayan, namili sila ng manok. Yan, namili sila ng manok. Kasi iihaw nila mamaya ng manok daw. Ewan ko, iihaw ba nila o adobo nila? Ito, nilinis ni Mama Juanet. Dito, staycation. Dito sa El Paradise Beach Resort. Si Mama Juanet, Yan, si Mama Juanet. Nilinis niya ang chicken. Ay, crispy fried niya pala. Mamayang gabi na yan, Mama Juanet. Oo, mamayang gabi na. Tadami pagkain. Hindi na ang ubus. Yun na nga nagpansit kami. Lalaki ito Minuto pa. Saan ito binili ninyo, Jobe? Palengke. Wow, sa palengke. Namalingke sila, guys. Sarado nga rin feeling water Yan. Thank you, Lord God, sa blessings. Bumili silang itlog din. Naubos yung naubos yung minuto. Yan, doon mga kapitbahay namin. Doon sila din. Yung isda. Saan sila? May isda pa. Oh, may isda pa pala. Sus, nako pala. Oh, may isda pa. May ano pa. Ano masabi ka? Ano ka? Shout out ka, Mama Juanet. Shout out. Happy New Year, everyone. Sabihin mo, my viewer, my one viewer. Sino one viewer? Hello, one viewer. Oh. Ay, tika. Ano? Pagkatapos ito, matulog tayo kay mamaya. Maligo tayo. Ligo tayo ulit dagat. Yan, dalawang lababo namin to guys. Nagluto ako ng pansit guys. Matulog tayo kay mamaya. Ba't bumili sa mantika? Ang dami, hindi sa mantika. Crispy fry. Base na naman ako na aking outfit. Sige, Ano yan. pa bang, nakaubusan nila ni Manoy? Wala pa, ang dami pa Minodo. Yan, ito guys, sipin mo guys, ang dagat guys, ang sarap ng dagat guys. Maligo kami mamaya. Ito, kain kami guys, Dito kami sa labas, may tinapay. Ako guys, brown bread. Gardenia brown bread. Whole wheat bread. Yan. Kanin sila guys. White bread. Ito guys, mamaya guys, maligo kami guys. Ito, marami nang ligo guys. Yan lang guys, tapat lang kami guys. Yan, thank you Lord God. Si Ate Per, tsaka si Ate Per natulog uli. Dito guys, mag-stay mo dito. Si Kuya Nico. Happy New Year everyone, Kuya Nico. Happy New Year. This is our dito staycation dito sa El Paradise Beach Resort, Zambales. Ano yung mo? Sama mo sa trabaho. May ka-workmate dito si guys, Kuya Nico. Dito sa Zambales. Ito. Ano guys sa beach? Matulog kayo doon. Dala kayo unan. Yan, charger. Yan, doon sila guys sa beach guys. Yan, si Ate Per guys, natulog guys. Tulog siya guys. Natulog si Ate Per guys. Yan, ang lamig guys. Natulog si Ate Per. Yan, kami guys, dito kami sa baba kanina. Kasi may mga guys, may dalawang foam guys na extra, Yan, dalawang foam extra guys. Guys, isang foam lang gina kami ni Mama Juanet. Tulog, nag-share kami sa isang foam lang. Sila dito si Ate Per o si Kuya Nico. Ito naman si Kuya Niel doon saka si Ate Jubilen. Yan guys, tahimik dito guys. Ito si Kuya Nico. Tulog si Kuya Nico uli. Yan. Kakain mo na ko guys. Sipin mo guys. Pansit ang ko guys. Sarap ang pansit guys. Ito, silas ka Saka yung brown. Yan, sa'yo yung brown.
Yan, lagyan mo yung upuan. Yan. Sila sa beach guys. Tubig, madala kong tubig na no. Para more water kayo. Lagyan ko ng ice. Yan, punta sila sa dagat guys. Kuya Nico guys oh. Yan, punta sila sa beach. Yan, no. Yan guys oh. Happy New Year everyone. Yan guys. Napwistuhan tayo doon ah. Sige lang. Loe, Happy New Year Loe. Happy New Year. Dito kami Loe. Pangalawang araw namin dito sa El Paradise Beach Resort. Oh, maraming din tao. Yan oh. Yan oh. Yan oh. Ito rin oh. Yan. Stay din yan. May nag-staycation din yan. Oh, yan oh. Mga halos taga Maynila. Halos taga Maynila guys. Yan. Oh, guys, tingnan mo guys. Magdala akong plato guys oh. Safemin mo guys. Dala akong plato. Habang nagbablog. Yan. Yan. Kapitbahay namin dito guys. Itong isang guys, foreigner. Para mag-asawa. May isang anak daw. Yan sila. Yung sa amin doon. Yung. Yan. Doon sa likod. Mayroon din doon. Pamilya. Yan guys oh. Yan dito guys oh. Din yan guys, room guys. Room guys, ang room din dyan guys, may guys, may daw, comfort room. Bawat room. 4K daw guys, 4K per night. Per night oh. 4K one day. 24 hours yan guys oh. Yan. Club Monit pala ang pangalan, Beach Resort. Yan sila oh. Dito oh. Yan oh. Sarap guys, maliwalas. Oh. Dito, simentado dito. Ganda oh. Yan oh. Yan sila guys oh. Doon pala. Mayroon din doon. Yan dito. Diba guys? Oh, yan oh. Doon oh. Yan, 4K daw. 4K daw dyan per room. Bawat room. Tapos good for 6 packs pwede. Yan, good for 6 packs bawat room. 4K lang. 4,000 per night for 24 hours. Oh, meron din dito. Yan. Yan guys. I-flex ko lang guys kasi baka gusto niyo mapunta dito sa Zambales. Yan, winalisan nila ni Kuya Neil doon. Oh. Doon naman sila pupisto. Doon naman sila. Kasi kagabi doon kami. Oh. Doon, may mga upuan oh, na na kami. Naunahan kami. Sige lang. Yan guys. Oh. Tingnan mo guys. Okay guys. Tuloy ko muna ang pagkain ko guys. Yan ha. Happy New Year everyone. Thank you lahat sa blessing. Ito guys. Pagkain ko guys. Thank you so much. Yan. Nagluto si Mama Juanet eh. Tika, pababayan ko si Mama Juanet. Magbabay na siya sa aking vlog. Yan oh. Ito sa kusina eh. Dito kami nagluluto guys oh. Yan. Oh Mama Juanet oh. Magbabay ka na. Babay ka na. Ito si Louie oh. Nag-watching. Yan. Nililinis na naman ako ng makakain ng anak ko. Ito na naman, nilinis na naman. Ihawin natin mamayang gabi yan. Yan. Kasi ihawin namin yung manok. Or ay, di pala. Crispy fry pala. Gusto nila parang chicken joy. Chicken joy. Ako Ito nila. malinis ang manok. Gusto ko malinis. Yan. Ayaw ko madulas-dulas. Yan oh. Lalaki ng manok no. Yan. Itong kapitbahay namin dito guys oh. Dan, iba din yan guys. Pareha lang siguro sa aming presyo guys. Diyan oh. Pero ano dyan guys, foreigner. Nag-stay. Kami ginawa ko, matulog, magkain, mag-swimming. Yan. Relax. Okay, maligo kami Chill, mamaya. chill. Mamaya. Outfit na naman ako mamaya. Pag Okay. pinali ang bikini Tapusin ko ko muna bukas. itong pagkain ko guys na pansit. Ako nagluto itong pansit guys. Na bikini ko bukas isuot. Magbikini ka bukas? Ay yes, of course. Okay, sige. Pinsuot. Swimsuit si Juanita guys. Si Juanit. Okay. Yan guys ha. Thank you so much for watching. Thank you. Yan. Kakain muna ako guys. Tapusin ko na pagkain ko guys. Ito guys, oh. Kompleto ang ano dito guys, utensil guys, oh, mga baso nila guys, oh. Kompleto na baso guys. Itong lutuan, yan. Itong mga kasirola, yan, rice cooker kanila guys, kompleto.
Okay guys ha. Ito, may mga basurahan sila guys. Mano guys. Tapos tuwing umaga may naglinis guys. Okay, thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Happy New Year.